बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्साना, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। तालीमी इदारों की इंतजामिया की तरफ से स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इस तरह के इंतहाई कदम उठाने की तरफ जा रहे हैं, या फिर वाकई ही ये घरेलू मामलात हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स दिल बर्दाश्ता होते हैं और यूनिवर्सिटी में जाकर खुदकशी करने की ना सिर्फ कोशिश करते हैं, बल्कि इसी कोशिश के नतीजे में एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का अपनी जान गंवा बैठा। इसी तरह का एक दिल खराश वाकया नारोवाल के एक बड़े कॉलेज में सामने आया है, जिसमें के तालबा कॉलेज पहुंचती है और कुछ ही देर बाद छलांग लगा देती है। शदीद जख्मी हालत में इस तालबा को करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन दिमाग में और गर्दन में ज्यादा चोटें आने की वजह से उसको नारोवाल से लाहौर रेफर कर दिया गया। तालबा की इस वक्त क्या सूरत हाल है, हाथ पे क्या लिखा हुआ था छलांग लगाने से पहले, इस हवाले से डीपीओ नारोवाल क्या कहते हैं कि ये क्या सारा मामला है, और जो उन्होंने इंतजामिया से पूछगिछ की है वो इंतहाई शर्मनाक किस्म के इल्जामात हैं जो इंतजामिया यानी कि कॉलेज की इंतजामिया की तरफ से इस तालबा के ऊपर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ इस तालबा के घर वाले सामने आ गए हैं और वो कहते हैं कि जितने भी इल्जामात इंतजामिया की तरफ से लगाए जा रहे हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि इस कॉलेज की तरफ से उनकी बेटी को मसाइल का सामना था, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये इंतहाई कदम उठाया लेकिन अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर छलांग लगाने का, बल्कि अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के 2 इस तरह के इंतहाई दिलखराश वाकयात हमारे सामने आए थे, जिसमें एक तालिबे इल्म अवैस सुल्तान जो के मौके पे ही अपनी जान से हाथ धो बैठा, और सेम डिपार्टमेंट की तालिबा फातिमा, उसने भी खुद सोजी की कोशिश की, छलांग लगाई, दूसरी मंजिल से शदीद जख्मी हालत में उसे यूनिवर्सिटी के टीचिंग हॉस्पिटल में ही उसे जल्दी जल्दी मुंतकिल कर दिया गया कि मामले को किसी तरीके से दबाया जाए, चूंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी। फिर पुलिस को स्टूडेंट्स ने आगाह कर दिया और इस तालबा को फौरी तौर पर जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। ये मामला सामने आया, लेकिन इस मामले को दबाने के लिए इंतजामिया ने फौरी तौर पर जो इस तालबा के घर वाले थे उन्हें मना कर दिया कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, और तालबा के इर्द गिर्द भी यानी जिस आईसीयू में वो कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही वहां पे यूनिवर्सिटी का स्टाफ ही ड्यूटी अंजाम देता रहा। अब ये तालबा कहाँ गायब है इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल से वो जा चुकी है। अब इसी तरह का सेम वाकया सामने आता है अल-शफा मेडिकल नारोवाल इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज है, यहाँ पर ये 5वें सेमेस्टर की मेडिकल की तालबा है जिसने छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। नारोवाल शकरघर पर वाकया अल-शफा मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बताया जाता है कि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जाता है, क्योंकि इस लड़की के छलांग लगाने के बाद अब स्टूडेंट ये बताने लगे हैं कि वहां पे उन्हें किन मसाइल का सामना है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का ये कहना है कि ये तो घरेलू मसला था, इस लड़की की शादी इसकी मर्जी के मुताबिक उस जगह पर नहीं की जा रही थी जहां पर वो चाहती थी, जिसकी वजह से उसने छलांग लगाई। लेकिन अब इसके घर वाले सामने आए हैं, बिलखुसूस इस लड़की का भाई, वो क्या कहता है वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। लेकिन इस हवाले से जो करीबी तालबात हैं जो कि इस लड़की की दोस्तें भी हैं, क्योंकि ये 5वें सेमेस्टर में थी मेडिकल में, उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसा मामला आज तक इसने अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर नहीं किया कि ये किसी को पसंद करती है या किसी से शादी करना चाहती है, या इसके घर वाले इसकी मुखालफत कर रहे हैं। साथी तालबात का यही कहना है कि इंतजामिया की तरफ से इसे कुछ मसाइल का सामना था। वो किस तरह के मसाइल थे, किस तरह का प्रेशर था, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दिन में ये फैसला कर लिया जाए कि अब फौरी तौर पे खुदकशी करनी है, क्योंकि इस तरह का जो एक प्रेशराइज माइंड होता है उसे भी टाइम लगता है कि बंदा किसी दबाव में है, फिर ही वो कोई इंतहाई कदम उठाने की तरफ जाता है। महविश मरियम दुख्तर मोहम्मद अशरफ ये आती है कॉलेज और 8 बजे ये कॉलेज पहुंचती है सीसीटीवी फुटेजेस के मुताबिक, और 8:32 पे देखा जा रहा है सीसीटीवी वीडियो जो सामने आई है कि इसके सर, टांगों और पूरे जिस्म से खून बह रहा है।
اور بہت سی طالبات اس کے ارد گرد اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مہوش مریم کو قریبی ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، لیکن چونکہ دماغ پہ چوٹیں آئی تھی، گردن پہ چوٹیں آئی تھی اور اسی طرح اس کی ٹانگوں کی ہڈیاں بھی فریکچر ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے فوری طور پر حالت اتنی زیادہ خراب تھی، لاہور اس کو ریفر کر دیا گیا اور اب یہ لاہور میں اس وقت ایڈمٹ ہے اور اس کی حالت کافی زیادہ اس وقت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ مہوش نے تیسری منزل سے خودکشی کرنے کی کوشش کی اور بھاگتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، اس نے چھلانگ لگائی۔ اس سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ پر پین کے ساتھ کچھ نوٹ بھی لکھ رکھا تھا، جو کہ پولیس آئی اور پولیس نے وہاں پہ جب یہ ساری چیزیں چیک کی ہیں، انتظامیہ سے بات چیت کی ہے، اور اس موقع پہ انتظامیہ کا جو موقف تھا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ الشفا نارووال میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی جو انتظامیہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس کے گھر والے اس کی مرضی کے مطابق اس کی شادی نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ کالج آئی اور آتے ہی اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس میں نہ تو انتظامیہ کا کوئی قصور ہے اور نہ ہی اس میں کسی طرح کا کوئی دباؤ یا پریشر تھا کسی اور وجہ سے۔ اس حوالے سے جو اس لڑکی کے گھر والے ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ ڈی پی او نارووال نوید ملک، انہوں نے بھی انتظامیہ سے بھی بات چیت کی ہے اس لڑکی کے گھر والوں سے، اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ لڑکی کے گھر والے بتاتے ہیں کہ نہ تو وہ پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کبھی اس ٹاپک پہ گھر میں بات ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جو اس گاؤں کے، کیونکہ یہ نارووال کا ایک گاؤں ہے، وہاں کی رہائشی ہے، وہاں کے لوگ بھی سامنے آئے ہیں اور وہ اس لڑکی کے حق میں بیانات دے رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کالج انتظامیہ کی طرف سے انتہائی شرمناک الزامات اس بچی پہ عائد کیے گئے ہیں، نہ تو یہ بچی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور نہ ہی کسی نے آج تک اس بچی کے کریکٹر کے بارے میں کوئی ایسی چیز اس کے اندر دیکھی ہے۔ وہاں کے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ بہت ہی شریف اور بہت ذہین بچی تھی اور کبھی بھی اس نے اب کسی سے فالتو کہیں کھڑے ہو کے بات نہیں کی ہے۔ تو کالج انتظامیہ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کے اوپر جس طرح کے شرمناک الزامات عائد کیے ہیں کہ اس کے کریکٹر کے اوپر بات کر دی کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، حالانکہ اس کے گھر والوں کو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ اویس سلطان کے بارے میں بات کریں، جو یونیورسٹی آف لاہور کا بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ تھا اور ٹاپر تھا، جب اس نے خودکشی کی تو اسے ایگزامز نہیں دینے دیے جا رہے تھے۔ جو لاہور یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی، انہوں نے اویس سلطان کو پریشرائز کیا تھا اس حوالے سے اور وہ بہت پریشان تھا۔ انتہائی شریف وہ لڑکا تھا اور انٹیلیجنٹ بھی، کیونکہ وہ ٹاپر تھا۔ اس کے باوجود اس کے اوپر لاہور یونیورسٹی انتظامیہ نے شرمناک الزامات عائد کیے، جو ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی کہ یہ لڑکا پب جی کا کھلاڑی تھا، پب جی کھیلتا تھا، اس کی گیمز کلیئر نہیں ہوتی تھی، اس لیے اس نے اس طرح کا انتہائی قدم اٹھایا۔ پھر ان کا ایک موقف اور تھا، اپنے کمرے کو بند کر کے جنات کے ساتھ باتیں کرتا تھا، یعنی کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، یہ ذہنی مریض تھا۔ اس طرح کی باتیں اس لڑکے کے بارے میں کی گئی اور اس کے جو گھر والے ہیں انہوں نے ان تمام باتوں کو جھٹلایا تھا کہ جو بھی یونیورسٹی انتظامیہ نے ایک رپورٹ من گھڑت بنائی ہے، اس میں جو اویس سلطان کے بارے میں چیزیں مینشن کی گئی ہیں، ہرگز ایسی کوئی بات حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور طالبہ فاطمہ سیم ڈپارٹمنٹ کی طالبہ تھی، ڈی فارمیسی کی، یعنی کہ اویس سلطان بھی ڈی فارمیسی کا طالب علم تھا اور اسی طرح فاطمہ بھی۔ فاطمہ فرسٹ سیمسٹر کی طالبہ تھی، اس نے بھی چھلانگ لگائی دوسری منزل سے اور وہ بچ گئی، لیکن اس کی تمام ہڈیاں فریکچر ہو گئی۔ ہاسپٹل تھا اسی یونیورسٹی کا، وہاں لے جایا گیا کہ کسی طرح سے معاملے کو دبایا جائے، لیکن جب اسٹوڈنٹس نے پولیس کو کال کر دی اور وہاں پولیس پہنچ جاتی ہے تو اس طالبہ کو بھی جنرل ہاسپٹل لاہور شفٹ کیا گیا تھا۔ بعد میں اس کی فیملی کو مکمل خاموش کروا دیا گیا کہ اس کے گھر والے کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور سیم ایسا ہی معاملہ اس طالبہ کے ساتھ بھی کیا گیا کہ جب یہ ہوش میں آ گئی تو اسے ایک آئی سی یو میں شفٹ کر کے وہاں پہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اپنے لوگوں کو، یعنی کہ اپنی جو ان کے یونیورسٹی کا سٹاف تھا، ان کو وہاں پہ ڈیوٹی پہ وہاں پہ رکھا کہ وہاں نہ تو کوئی اندر جا سکے، نہ کوئی اس طالبہ سے بات کر سکے، نہ کوئی ویڈیو بنا سکے۔ اور پھر جب یہ طالبہ اس ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتی ہے تو تب بھی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی جاتی، یعنی کہ اس معاملے پہ بھی مکمل یونیورسٹی انتظامیہ نے اس طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ اصل حقائق کو دبایا جائے اور اس لڑکی کے جو بیانات ہیں
पुलिस के मुताबिक कि ये किसी लड़के को पसंद करती थी। अल-शफा मेडिकल इंस्टीट्यूट नारोवाल में जो मामला सामने आया, इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जिसमें कि वाज़ह देखा जा सकता है कि ये तालबा छलांग लगा रही है और उसके बाद इसे जख्मी हालत में भी देखा जा रहा है। तालबा के बारे में बताया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़हीन लड़की थी और मेडिकल के 5वें सेमेस्टर की स्टूडेंट है। कॉलेज में आने के बाद इसने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई। तालबा महफिश मरियम के सर, टांगों और गर्दन पे शदीद किस्म की चोटें थी और नारोवाल हॉस्पिटल की जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद थी उसके मुताबिक ये लड़की फौरी तौर पर सरवाइव नहीं कर सकती थी, लिहाजा इसे लाहौर रेफर कर दिया गया था, चूंकि इसकी गर्दन, कमर और टांगों की हड्डियां भी टूट चुकी हैं। ये मामला ज्यादा संगीन उस वक्त होता है जब अल-शफा इंस्टीट्यूट ने महविश मरियम के ऊपर इल्जामात आयद किए हैं कि ये पसंद की शादी का मामला है। सेम लाहौर यूनिवर्सिटी वाला मामला बनाने की कोशिश की गई। वहां पर लाहौर यूनिवर्सिटी वाले मामले पे उस लड़की फातिमा के घर वाले खामोश रहे थे, लेकिन यहाँ पे घर वाले सामने आ गए हैं और अब वो घर वाले क्या कह रहे हैं, घर वालों का क्या मौकफ है कि क्या वाकई ही ये जो लड़की है, 5वें सेमेस्टर की ये जो लड़की है, क्या वाकई ही इसके कोई ऐसे मामला थे या कि फिर इंतजामिया अपनी जान छुड़ाने के लिए और या उनकी तरफ से जो भी वहाँ स्टूडेंट्स के साथ कुछ प्रेशर बिल्ड किया जाता है या जो भी मामला किए जाते हैं उस सारे मामले को दबाने के लिए ये मनगढ़ंत एक स्टोरी बताई गई है। तो महविश मरियम का भाई सामने आया है, उनका क्या कहना है कि उनकी बहन क्या वाकई ही किसी को पसंद करती थी, वो क्या कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। खलील अहमद पिंड मेरा भटीरा है, मेरी भैन थी सर छोटी, पर कोई इस तरह का मामला नहीं। सुबह आई खुशी असी रात भी गप्पा मारते ने 10-11 बजे हुई थी, असी खुशी कॉलेज गई, कोई इस तरह का इशू है नहीं, कोई ओदी मंगनी मुनी वो पढ़ना चाहते थे पढ़ा रहे पर इंदा इशू होंदा सी कॉलेज हटा लेंदे। ये सर जो भी होया कॉलेज वाले बेबुनियाद इल्जाम लाने ने, कोई किस्म का कोई घरों बिल्कुल खुश गई है। ठीक है, अजकल हम साहब गवाह ने साढ़े नाल हम साहब सुबह उन्होंने खुदा कह गई है, रोज जाती इतों की कोई सारे सर इल्जाम है सर। मेरी मरियम नवाज अगे अपील है सर, इसकी शफाफ इंक्वायरी कराई जाए, आईजी पंजाब अगे भी, डीसी नारोवाल साहब अगे भी। इस तरह का कोई सर मामला नहीं है, साड़ी बच्ची को बेबुनियाद घटिया इल्जाम ला के तमजील तो परेशान कर रहे हैं सर। ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ, ਸਵੇਰ ਜਦ ਰੋਣ ਡਈ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੈਵਿਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ। ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਚ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਬੱਚਾ ਦੇਰ ਆ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਕਿੰਜਦੀ ਸੀ। ਐ ਨੀ ਮੈਂ ਹਮਸਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਡਈ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਦੇਰ ਆ ਗਵਾਈ ਮੈਵਿਸ਼ ਦੀ। ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀ। एक कालेज वाले झूठ बोलन दे ना, अपनी जान बचान दे ने। तो ये महविश के भाई और उसके दीगर फैमिली के लोग हैं, गांव के लोग हैं जो कि ये गवाही दे रहे हैं कि ना तो कोई मंगनी का मामला था, ना ही कोई पसंद की शादी का मामला था और ना ही किसी लड़के का मामला था। कॉलेज इंतजामिया अपनी जान छुड़वाने के लिए इस तरह के घटिया इल्जामात लगा रही है और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाई जाए। और सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आती है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं दिल बर्दाश्ता होकर इस तरह के इंतहाई कदम उठाने की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑल ऑफ सडन नहीं हो जाता कि एकदम से अपने आप को तैयार कर लिया जाए कि अब मैंने सुसाइड करना है। इसके लिए कोई ना कोई प्रेशर ऐसा बिल्ड किया जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर और ये शॉर्ट टर्म मामला नहीं होता। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी शख्स उठे और ऑल ऑफ सडन खुदकशी करने की कोशिश करे। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस तरह के ये अटेम्प्ट किए हैं, यकीनन इन्हें इंतजामिया की तरफ से मसाइल का सामना था और अब तो ये वाहिद लड़की है जिसके घर वाले भी सामने आ गए हैं। पहले चूंकि फातिमा लाहौर यूनिवर्सिटी की लड़की थी, उसके घर वालों को दबाव डालकर शायद खामोश करवा दिया गया था, क्योंकि उनकी तरफ से जितने भी बयानात अपनी बेटी के करैक्टर के हवाले से आ रहे थे कि वो किसी लड़के को पसंद करती थी और वो पसंद की शादी करना चाहती थी, वो खुद तो सामने नहीं आए, ना ही उन्होंने मीडिया का सामना किया, ना ही उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ बैठकर किसी जगह पे कोई स्टेटमेंट दी। लेकिन पुलिस की तरफ से जरूर ये बताया गया कि वो
یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی بیٹی کسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی طرح اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی دبانے کی کوشش کی گئی، اس پہ الزامات لگائے گئے کہ یہ منگنی کا اور پسند کی شادی کا معاملہ تھا، لیکن اس کے گھر والے سامنے آ گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن کروائی جائے، تحقیقات کروائی جائیں کہ اس کالج میں ایسا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اور بھی اسٹوڈنٹ ہیں اب جو یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اسٹوڈنٹس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے غیر حاضری کی بنیاد پر، اسی طرح جو اسکالرشپ پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو بعد میں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔